वेलकम एवरीवन। आज आम 2025 मसीहा जनवरी 1 रु 10 मध्य बछा बछा करेन्ट अफेयर गुड़िक आलोचना करवा जो गुड़िक आगामी समस्त एग्जाम रे आपण मैंने देखा पाइबे। ताल चलते आरंभ करिया। हु ऑनर्ड विथ यूएस प्रेसिडेंटल मेडल फ्रीडम। ताले यूएस प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम किए हासिल कर लियोनेल मेसी। ताले लियोनेल मेसी जे कि आर्जेंटीनार जड़े प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी से 2025 मसीह यूएस प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार हासिल कर मन रखिए। व्हिच स्टेट ओन संतोष ट्रॉफी 2024। ताल 2024 मसीह जो संतोष ट्रॉफी खेला होता है फाइनल मैच हुई रिसेंटली होती किए जीति ना वेस्ट बेंगल फाइनाल ले केरल को परास्त करी संतोष ट्रॉफी 33तम टाइटल। ताले वेस्ट बेंगल सबुठ सफल होती संतोष ट्रॉफी 33 नंबर टाइटल हासिल करिछि। ताले केरल को 1-0 फाइनल परास्त करिछि। ताले केरल 7 थर संतोष ट्रॉफी हासिल करिछि। सेपरि पंजाब 8 थर हासिल करिछि मन रखिबे। ताले सबुठ अधिक थर वेस्ट बेंगल 33 थर हासिल करिछि। हु ओन गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर 2024। ताले 2024 मसीहा गंगाधर जातीय पुरस्कार क्या प्रदान कराई प्रतिभा शतपथी। ताले प्रतिभा शतपथी को गंगाधर जातीय पुरस्कार दि जाए। ताले गंगाधर जातीय पुरस्कार किए देते ना संबलपुर यूनिवर्सिटी प्रदान करें मन रखिए। प्रतिभा शतपथी एथर हासिल करिसेंती। हु ओन पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ताले पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किए हासिल कर साई परंजपे पद्मपाणि पुरस्कार पद्मपाणि साई परंजपे हासिल कर मन रखिए। ताले गिवेन अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ताले जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई को प्रदान कर मन रखिए। हु ओन मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड 2024 मसीहा ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार किए हासिल कर मनु भाकर जे कि जड़े शूटर अटंती, डी गुकेश चेस खिलाड़ी, प्रवीण कुमार जे कि पारा एथलेटिक अटंती, हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी दलर अधिनायक। ताले 4 जन को 2024 मसीहा मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि मन रखिए। मनु भाकर जे कि प्रथम भारतीय भावे कौन से गोटे ओलंपिक रे 2टी पदक हासिल करिसेंती मन रखिए। सेहीपरि हु इंट्रोड्यूस्ड हर घर लक्षपति एंड एसबीआई पैटर्न स्कीम। ताले हर घर लक्षपति गोटे स्कीम आ गोटे एसबीआई पैटर्न स्कीम। ताले 2टा स्कीम किए लॉन्च करछि ना एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एबे रिसेंटली लॉन्च कर। ताले एसबीआई पैटर्नसटा सीनियर सिटीजन मानक पई गोटे मन रखिए। हु बिकम 11th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ताले ब्रिक्स रो 11 नंबर सदस्य रूपे किए जॉइन कर इंडोनेशिया। ताले मन रखु इंडोनेशिया ब्रिक्स रो 11 नंबर देश रूपे संपूर्ण सदस्यता ग्रहण करिछि। व्हेयर इज फास्ट ह्यूमन डेथ ऑफ बर्ड फ्लू रजिस्टर्ड। ताले बर्ड फ्लू रे प्रथम मानव मृत्यु केउठारे पंजीकृत होइना ल्यूसीनिया। ताले ल्यूसीनिया ठारे बर्ड फ्लू रे जड़े लोकंकर एबे मृत्यु घटी। ताले बर्ड फ्लू रो साइंटिफिक नेम मन रखंतु H5N1। ताले H5N1 हेउची बर्ड फ्लू रो साइंटिफिक नेम। बर्ड फ्लू द्वारा प्रथम मृत्यु लुसीनिया ठारे एबे होइची। व्हिच चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2025। ताले 2025 मसीह भारत जो साधारणतंत्र दिवस पालन करा जिवो जनवरी 26 तारिख रे। ताले मुख्य अतिथि रूपे क्या एथर निमंत्रण करा ना प्रबो सुबिंतो। ताले प्रबो सुबियांतो को मुख्य अतिथि रूपे घोषणा करा। ताले सुबियांतो इंडोनेशिया रो राष्ट्रपति अटंती मन रखिए। व्हेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर फाउंडेड। ताले भारत प्रथम ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर केउंठा स्थापन कराई सिक्किम। ताले ऑर्गेनिक उपाय एटारे माछ चाष करा जिवो
କେଉଁଠାରେ ନା ସେଇ ସିକିମ୍ରେ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଶରିଜ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସିକିମ୍ରେ, ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ମେମୋରିଆଲ ଏବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ରାଜଘାଟଠାରେ। ତାହେଲେ ରାଜଘାଟଠାରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ଏବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ 69th ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଭାରତର ରେଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 69ତମ ଡିଭିଜନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ 69ତମ ଡିଭିଜନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଇଛି, ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 742.1 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ ତାର ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 69 ନମ୍ବର ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ, ଏଇଟା ନର୍ଦ୍ଦର୍ନ ରେଲୱେ ବା ଭାରତର ନର୍ଦ୍ଦର୍ନ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି 69 ନମ୍ବର ଡିଭିଜନ, ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। Which portal developed by CBI inaugurated by ଅମିତ ଶାହା in ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ। ତାହେଲେ CBI ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଅମିତ ଶାହା ରିସେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ନା ଭାରତ ପୋଲ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତ ପୋଲ୍ CBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଭାରତ ପୋଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ। Who is world's oldest person died at 116 years age। ତାହେଲେ 116 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଟୋମିକୋ ଇଟୋକା, ଯିଏକି ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି 116 ବର୍ଷରେ। ହୁ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ରୋ। ତାହେଲେ ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଭି ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ଏବେ ଇସ୍ରୋର ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ASI ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପେ କିଏ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ବାହାଦୁର ସିଂ ସାଗୋଙ୍କୁ ଆଥଲେଟିକ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଟନେଲ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ବାଇ ମୋଦି କନେକ୍ଟ କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡ ଲଦାଖ। ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟନେଲ୍ ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତାହେଲେ ତାର ନାଁ କ'ଣ ନା ଜେ ମୋର୍ ଟନେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ କନେକ୍ଟ କରିବ। Where is South India's first infectious disease research and diagnostic laboratory। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନଫେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କେଉଁଠି ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ICMR ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 2025 ହେଲ୍। ତାହେଲେ 2025 ମସିହାର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା କେଉଁଠି ନା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେ ତିନୋଟି ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।